سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس دور پہ نازاں دنیا تھی، جس دور پہ نازاں دنیا تھی، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، مسلم کو مٹانا یاد رہا، کافر کو مٹانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحبوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ رمضان دی آمد ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک دی خاص رحمت دے نال آن والا خطبہ جمعہ اللہ پاک نے صحت و عافیت دیتی تے رمضان دے مہینے دے اندر ہی ہوئے گا، اللہ قسمت اندر فرما دے۔ تو احباب دے سامنے آج 8 مارچ انگریزی مہینے دی 8 تاریخ ہے۔ اس 8 تاریخ والے دن عالمی سطح دے ایک دن منایا جاندہ ہے جنہوں خواتین دا عالمی دن کیا جاندہ ہے۔ اب پچھلے جے دنہ شور چلیا سی میرا جسم میری مرضی، سنیا ہونا ہے احباب نے۔ ایک خواتین دے عالمی دن دے اوپر ایک لوگاں دے سامنے نظریہ رکھیا جاندہ ہے، ایک خیال رکھیا جاندہ ہے، عورتاں دے حقوق دا نعرہ بلند کیتا جاندہ ہے۔ اگرچہ نام تاں عورتاں دے حقوق دا لیا جاندہ ہے،
مگر پسے پردہ خطرناک قسم دے عزائم جڑے یورپ مشرقی دنیا خاص طور تے اسلامی ممالک دے اندر انہاں نو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اگر اسی انہاں دے آئے دن مطالبات، طریقے کار، جلسے جلوس، مختلف پروگراماں دا بغور جائزہ لئیے تے حقیقت سامنے اے آندی ہے کہ ساڑیاں عورتاں نو ایک بہت بڑا دھوکھا دین دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ آزادی دا نام دے کے انہاں نو غلاظت دے اس گڑے اندر اتارن دی ایک منظم سازش کیتی جا رہی ہے کہ جدے اندر مغربی عورتاں اج تک داخل ہویاں باہر نہیں نکل سکیاں اور انہاں نو اگے کو رستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ ساڑے مسلمان لوگاں نو اور ساڑیاں ان عورتاں نو اس معاملے دی طرف راغب کیتا جا رہا ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، اور انہاں دے مطالبات کی نے کہ عورتاں نو ہر لحاظ دے نال مرداں دے مساوی برابر یعنی حقوق دیتے جان، عورتاں نو گھراں دے اندر قید نہ رکھیا جائے، اسلامی ممالک دے اندر عورت نو پردے دی بے جا پابندی تو آزاد کیتا جائے، عورتاں مرداں واسطے یکساں اخلاقی ضابطے مقرر کیتے جان، عورت نو گھر دے اندر خامند دی خدمت، بچیاں دی دیکھ بھال تو آزاد کروایا جائے، اگر ایک کام کروانا ہے تو پھر ایدہ معاوضہ دیتا جائے۔ ان معاملات دی اندر اگر شوہر بیوی دے حقوق و زوجین نو پورا کرم تے اصرار کرے تو زنا بالجبر دا مقدمہ دائر کیتا جائے، جدی کم تو کم سزا عمر قید ہے۔ پاکستانی عدالتاں اور پاکستانی جناب اداریاں دے اندر یہ باتاں سامنے آئیاں نے، یہ چیزاں رکھیاں گئیاں نے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، شادی دے نظام نو ختم کر کے زنا دے نظام نو عام کیتا جائے، جنسی آزادی اور جنسی تعلقات نو فروغ دیتا جائے، اے اہم مقاصد نے۔ ہن غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس عورت نو کس لحاظ نال آزاد رکھے ہے، اس عورت دے متعلق شریعت نے کی پیغام دیتے ہے۔ غور کرنا، میرا توجہ کرنا، اسلام آفاقی دین اور فطرت دے عین مطابق آسمانی شریعت ہے، جس دے اندر کسے قسم دی خامی دا کوئی بھی تصور نہیں۔ اس دے قوانین پروردگار عالم دی طرفوں نازل شدہ نے، جڑے ہر لحاظ دے نال مرد اور عورتاں دے نام یکساں مفید نے اور انہاں دی فلاح و بہبود واسطے یکساں فائدہ مند نے۔ انہاں دے اندر ترمیم دی قطن بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے جتھے مرداں دے کچھ حقوق بیان کیتے نے، اوتھے عورتاں نوں بھی بے مثال اور قابل رشک حقوق دے نال نوازے ہے۔ انہاں دا خلاصہ درج ذیل ہے، جڑے حقوق مرد اور عورت واسطے مساوی، جو حقوق جنہ دے اندر عورتاں نوں مرداں دے اوپر برتری حاصل ہے، اور او حقوق جنہ دے اندر مرداں نوں عورتاں دے اوپر برتری حاصل ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن میں احباب دے سامنے پڑھن لگا ہوں۔ سب تو پہلے میں او حقوق دسنا چاہنا جنہ دے اندر مرداں اور عورتاں نوں اللہ رب العزت نے برابر دے مساوی حقوق دیتے نے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔
اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل شدہ کتاب کی پیغام دے رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی مرداں تے عورتاں نو برابر دے حق دیتے نے۔ کنہ معاملہ دے اندر غور کرنا، فرمایا نیک عمل بی بی کرے، نیک عمل مرد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑا بھی کام نیکی دا کرنگے جنہ اجر اسی مرد نو دیاں گے، بولو اونا اجر اسی عورت نو دے آنگے۔ جنہ مرد دے ہی سے آئے گا اونا ہی عورت دے ہی سے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سی برابر برابر دا سلوک انہاں دے نال کرانگے، کسے نال ظلم اور زیادتی نہیں کرانگے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن دوسرا حقوق خانگی کر دے معاملات دی اندر اللہ رب العزت دا قرآن پھر اعلان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے نہیں بھی اسا مردانو کو زیادہ حق دیتے نے، نہیں جنہیں مردانو میں عورتانو دیتے نے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا جی میں عورتان دے حقوق مردان دے ذمے نے، میں مردان دے حقوق عورتان دے بھی ذمے نے، انہاں دا بھی انجی خیال کرے آجو۔ مثال دیواں تے گل سمجھاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی جدو کھانا آپ کھایا کر ادو اپنی بیوی نو بھی کھوایا کر۔ جدو کھانا آپ کھایا کر، جیڑی شے آپ استعمال کریا کر اپنی بیوی نو بھی استعمال کروایا کر۔ اور فرمایا جدو آپ لباس پہنیا کر ادو اپنی بیوی نو بھی پہنایا کر۔ جدو مرد کھانا کھائے گا نال عورت بھی کھائے گی، برابر دا حق دیتا ہے نا۔ جدو مرد لباس پہنے گا عورت بھی پہنے گی، برابر دا حق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہن غور کریوں سونیا توجہ کرنا، تیسری بات میں تیرے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ ملکیت تے وراثت دی گل آئی ہے، اے دے اندر بھی اللہ رب العزت نے برابر دے حق دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ یہودی مذہب دے اندر عورت وارث بانی نہیں سکتی۔ جیڑے آج کہندے نے نا اسی بیبیاں دے حقوق دے لمبردار ہاں، اسی انہاں نو آزادی دوانی چاہنے ہاں، اسی انج کر دیاں گے، انہاں دے مذہب نو پڑھ کے ویکھو، یہودی مذہب دے اندر عورت وراثت دی حقدار ہی نہیں، وارث بانی نہیں سکتی۔ او میت دی ماں ہوئے، بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، بہن ہوئے، کوئی بھی ہوئے، یہودی مذہب دے اندر او عورت وارث نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ جنہاں نے آج ساڑیاں بیبیاں نو مگر لایا ہے، اپنے ساڑیاں بیبیاں نو مگر لایا، اسی تو انو آزادی دوانے ہیں۔ او بی بی اللہ دا واسطہ جے آزادی نہیں جے، اللہ اکبر، اللہ شیطان دی غلامی جے غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر باپ فوت ہو جائے اس دے وارث صرف بیٹے ہونگے۔ اللہ اکبر، اللہ یہودیاں دے مذہب دے اندر غور کرنا، میری توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اسی طرح ہی دوسرے مذاہب دے اندر آ جاؤ۔ اللہ مشرکین عرب دا دستور ہویا کردہ سی، جدو انہاں وچوں کو فوت ہو جاندہ تے چھوٹی اولاد تے عورتانو وراثت تو محروم کر دیتا جاندہ سی۔ صرف او وارث بنیا کر دے سن جیڑے جنگ وچ حصہ لے سکدے سن۔ جیڑے جنگ چ حصہ، یعنی جیڑا گھوڑے دی کمر تے سوار ہو جاندہ، لڑائی کرن دے قابل ہو جاندہ، میدان جنگ دے اندر دشمن دا مقابلہ کرن والا ہوندہ، انہوں وراثت ملیا کہ ورنہ بیٹے چھوٹے پاہمیں 5-6 بھی ہوندے انہوں نے وراثت نہیں سی دیتا کر دے۔ اللہ اکبر، دا جائیداد دے اندر حصہ ہی کوئی نہیں سی۔ اسی طرح ہندوان دیاں کتاباں دے اندر واضح طور تے موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ کے لڑکی باپ دی جائیداد دی وارث بن سکدی نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ غیر مسلمان دا میں قانون دس رہے ہیں، عورتان دے متعلق انہاں دے نظریات کی نے۔ جبکہ جدو اسلام آیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے للرجال نصیب، اللہ فرماندے نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون،
वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अकरबून। अल्लाह फरमांदे ने असां जिवें विरासत दे अंदर मर्दां दे हक कायम कीते ने उवें असां औरतां दे भी हक असां महरूम नहीं कीता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर कर सोने तवज्जो करना। मगर दीगर इस्लाम दीगर अदियान जितने भी ने इस्लाम दे मुकाबले दे अंदर ना औरत नूं ओदा हक नहीं दिता। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करियो सोने तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर अल्लाहु अकबर औरत नूं समाजी हकूक भी दिते गए ने। इस्लाम ने औरतां नूं मर्दां दी तरह मुआशरे दे अंदर बाइज्जत दे बावकार शहरी बनाया है। जबकि इस्लाम तो कबल औरतां दे नाल बड़ा बुरा सलूक कीता जांदा। इन्हां नूं जनाब तीसरे दर्जे दी मखलूक समझिया जांदा। यहूदियत ईसाईयत बुद्ध मत और दीगर मज़ाहब दे अंदर औरत नूं इंसान ही नहीं सी समझिया जांदा। यहूदियां दे हाँ नजरिया की है। गौर करना तवज्जो करना। यहूदी की कहंदे ने हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दी हुक्म अदूली ते उकसाया, लिहाजा मक्कार बदनीयत और नस्ल इंसानी दी दुश्मन करार पाई। यहूदी इस औरत दे मुतल्लक ख्याल करदे ने। मैं ईसाइयां कोल पहुंचया वा उन्हां दियां किताबां देखियां। ईसाई की कहंदे ने कि औरत दा मुआशरती मुकाम है वे कि औरत शैतान दे आम दा रस्ता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन्हें आदम नू शजरा ममनूआ जी दरख्त तो रोकया गया ओदे वल बुलाया। अल्लाह दा कानून तोड़ने वाली मर्द नू गारत करने वाली, हालांकि मर्द अल्लाह दी तस्वीर है। ये ईसाइयां दा अकीदा है। औरत नू इस कदर जलील किया गया ईसाइयां दे अंदर। मैं हिंदुआं दियां किताबां खोलियां। हिंदुआं दा मारूफ अकीदा है वे औरत दी कोई जुदागाना हैसियत नहीं, सिर्फ एक पाँव दी जुत्ती दी तरह घस घस के अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इनू अपने पैरों दे अंदर ही रखो। जदों खामद मर जाए इनू भी ये नाल ही जला दिओ। जिमें खामद नू जलाया जाता है इवें जिंदा औरत नू भी नाल ही जला दिता जाता है। इहदा दारो मदार सिर्फ इहदा खामद ही है। इस तो हट के कोई शय नहीं। क्या औरत ये गल भुल चुकी है कि अमरीका दे अंदर औरतां नूं जदों ज़िबा कीता जांदा सी इन्हां दियां छातियां कट कट करके सुट दित्तियां जांदियां। अज़बकिस्तान दे अंदर बशिंदे हर साल एक खास मौसम दे ऊपर नौजवान लड़की दा सिर कटिया कर दे ताकि साडी फसल अच्छी हो जाए। दूसरे मौसम दे अंदर एक वडेरी उम्र दी औरत नूं ज़िबा कीता जांदा। ओदी चमड़ी दे नाल कबीले दा काहन ते नजूमी जादूगरी दे फराज अंजाम दे करके अल्लाहु अकबर अपने तमाम मन्नत मनौतियां पूरा कीता करदा। यूनानी कहंदे ने औरत दे खूबसूरत चेहरे दे पीछे नहूसत छुपी हुई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हालैंड दे अंदर एक कानून मारूफ सी कि शौहर बीवी दी शौहर जनाब अपनी बीवी नूं जिवें मर्जी मार पिट सकदा है। मार मार करके दे कदमां तक खून वगना शुरू हो जाए इनू जुर्म नहीं सी गर्दाने जांदा। इहदे बरक्स इस्लाम ने मुआशरे नू जनाब औरत नू मुआशरे दा मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द करार दिता है। बल्कि दुनिया दे अंदर मर्द दे वास्ते बेहतरीन साथी ते बेहतरीन उम्दा शै अगर कोई है वे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पाक पैगंबर दी जुबान विचों निकलवाया। फरमाया लोगो ये सारी दी सारी दुनिया फायदे दा समान है ते इहदे विचों बेहतरीन फायदेमंद औरत। फरमाया नेक औरत बेहतरीन फायदा मंद है। ये सारी दुनिया फायदे दी चीज है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुण पिछे मैं ईसाई मजहब की हकीकत दसी, यहूदियां की हकीकत दसी, अल्लाह हिंदुआं की हकीकत तुहाडे सामने रखी। जिन्हां ने इस बीबी नूं वरगलाया अल्लाहु अकबर ते सरे बाजार लिया के खड़ा कर दिता। असी
तुहाडे खैर खावां। अल्लाह अकबर, मेरी मां ते भैन गौर करना, अल्लाह जेड़ी बकरी अपने रेवड़ तो वख हो जाए वो बघियाड़ां दे मुंह अंदर आया कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तू आज जिस जनाब जो इस्लाम ने एक ज़ाब्ता हयात दिता है ये कोलो वख हो करके यहूदियत और ईसाईयत दे तू जनाब इन मामलात नूं देखना चाहनी है, याद कर ली एक वक्त आएगा अल्लाह अकबर तैनू अपने कीते ते परेशानी जरूर होएगी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ने पैगाम दिता है। अल्लाह अकबर, एक औरत आई मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम को, मसला पूछया, सोने महबूबा अल्लाह अकबर मैं इद्दत गुजारना चाहनी हाँ, मेरा खामद फौत हो गया है, मैनू इजाजत दियो मैं अपने पेकियां दे घर इद्दत गुजार लवा। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने, बीबी तू की शरीयत की मुखालफत करना चाहनी है, तेनू पता नहीं है अपने पहले हालात याद करो ना, बीबियां नाल कैसा कैसा सलूक किया जाता। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जदों एक बीबी दा खावंद फौत हो जाया करदा, अल्लाह अकबर इनू जनाब एक कमरे दे अंदर बंद कर दिता जाता। कमरा भी नहीं सी, एक कोठड़ी नुमा जगह होया करदी, ओदे अंदर बंद कर दिता जाता। एक सुराख विचों एक रोटी इहदे अल सुट दी जाती, इन्हें अंदर ही पेशाब करना है, अंदर ही पखाना करना है, कोई लिबास इनू बदलने वास्ते नहीं दिता जाता। ये बाल बद जाया कर दे, जिस्म दी उपर गलासतां बद जाया कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने मुद्दयाम में मुद्दत गुजार करके अल्लाह अकबर जदों बाहर निकलिया कर दी, पाक पैगंबर फरमाते ने जिस्म दे उपर इतने खतरनाक जहरां ते मादे बन जाया कर दे, ये जिस्म दे उपर अगर कोई परिंदा चुंझ मारिया करदा तो उसे वक्त ही मर जाया करदा। इतने हालात खराब कुन इन औरतां दे। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने तुहानू जानवरां दी तरह मंडी अंदर फरोख्त किया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने तुहानू जिंदा दफन कर दिता जाता। अज इस्लाम ने तुहानू इन्नी शानो शौकत दी है, ये बावजूद भी तुसी कहंदियां हो साडा जिस्म साडी मर्जी, साडा जिस्म साड़ी बीबी तेरा की जिस्म है। अल्लाह अकबर, तेरा ते कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ अरशां वाले रब दी अता की हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जे जिस्म रब ने दिते तेरे ते मर्जी भी ओदी चलाल है, अल्लाह दी कसम रब इज्जतां देगा। खैर गल की कर रहे असां, इस्लाम ने औरतां नू हकूक दिते ने। अल्लाह अकबर, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, लोगों औरतां नू समाजी हकूक किवें मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने दिते ने। मेरे नबी फरमाते ने, कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने तुहाडे विचों कामल मोमन ओए जेड़ा अपने अखलाक अंदर चंगा है, अपने अखलाक अंदर चंगा है। और मेरे नबी फरमाते ने तुहाडे विचों अखलाक अंदर चंगा ओए जेड़ा अपनियां बीवियां नाल चंगा है, अपनियां घर वालियां नाल चंगा है, जिदा औरतां नाल असरो सरूख अच्छा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामिल मोमन दी निशानी बयान फरमाई है। ओ बीबियों, और किन्ने को हक चाहदियां हो और किन्ना को मुकाम ते मर्तबा चाहदियां हो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक मोमन दे कामिल होण दी निशानी दस छड्डी है। अगर बाप अपनी बेटी नाल चंगा सलूक करे, खामंदे अपनी बीवी नाल चंगा सलूक करे, वीर अपनी बहन नाल चंगा सलूक करे, अगर बेटा ते अपनी मां नाल चंगा सलूक करे, फरमाया जेड़ा चंगा सलूक अपने घर अंदर करेगा मैं मुहम्मद कहना ओ कामल मोमन है, ओ कामल इंसान है। अल्लाह अकबर, तू अपने खामद नू चाह दी प्याली पकड़ान तो कासर है। जनाब हवाई जहाज के अंदर लोगों के सामने तरह तरह दियां डिशां रखे ते तू आजाद है। अल्लाह अकबर, अपने खामद दे कपड़े धोन तो कासर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जनाब हॉस्टलों के अंदर अपने भी ते लोगों के भी कपड़े जनाब धोन वास्ते तू तैयार है। अपनी घर की चार दीवारी के अंदर तेनू परेशानियां नजर आ रही ने। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगो कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों इस्लाम ने औरत नू तालीम हासिल करन दा भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकसा हक दिता है। मेरी तेरी अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमांदियां ने पाक पैगंबर दा फरमान सहीह बुखारी दे अंदर है। मेरे नबी फरमाया करदे सन अम्मी आयशा फरमांदियां ने सोहणिया महबूबा जड़ियां अंसार दियां औरतां ने ये मसला पुछण अंदर हया नहीं करदियां दो टोक मसला पुछदियां ने ते तालीम हासिल करन वास्ते आउंदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तालीम हासिल करन वास्ते भी मजहबी आज़ादी दिती है औरतां नूं। दूसरा मुकाम मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने मेरे महबूब फरमाते ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दां नूं वाद पै करदे ने औरतां दी तरफों पैगाम आंदा सोहणिया महबूबा तुसीं मर्दां नूं वाद करदे हो औरतां नूं भी वाद करया करो ना। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने बिलाल चल अज आपां औरतां दे मजमे अंदर वाद करन वास्ते जाना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतां दे मजमे दे अंदर पहुंचे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वादो नसीहत फरमाई दसन दा मकसद है कायनात दे अंदर बसने वालों पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत ने औरतां नूं किवें दे हकूक दे नाल सरफराज कीते। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तालीम दे अंदर भी औरतां नूं हकूक फराम कीते ने मगर तालीम दा ये मकसद नहीं है तू तालीम हासिल करें ते अपने बाप दी पग दा ख्याल ना करें तू तालीम हासिल करें ते जनाब अपने वीर दी इज्जत दा ख्याल ना करें तू तालीम हासिल करें ते अपने खामन ते बेटियां दी गैरत दा लिहाज ना करें। अयो जी तालीम नहीं चाहिए बल्कि तालीम वो चाहिए जड़ी तेनू तेरे बाप की इज्जत सिखा देवे। तालीम वो चाहिए जड़ी तेनू तेरे वीरां दी गैरत सिखा देवे। अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किमें हकूक दिते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने अल्लाहु अकबर आन वाला आया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल इंज बैठ जांदा है। थोड़ी देर तो बाद दा बेटा मेरे पाक पैगंबर कोल आया है। इन्हें अपने पुत्र दे मत्थे ते बोसा दिता है मुहब्बत कीती प्यार कीता अपनी रान ते बिठा लैंदा है। थोड़ी देर तो बाद बेटी आई है अल्लाहु अकबर ने ओवी अपने कोल बिठा लिया है। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर की फरमांदे ने वमा अदलता और मेरे सहाबी तू इंसाफ नहीं हो कीता और मेरा जिस्म मेरी मर्जी दा नारा लान वाली हो। मेरे पाक पैगंबर ने किवें हकूक दिते ने किवें तुहाडे हकूक दी जंग लड़ी है। अज तुसी उस नबी दी शरीयत ते इतराद करदे आ डुब नहीं मरदियां अज उस नबी दी शरीयत दे मुतल्लक जुमले खोल दियां तुहानू मौत क्यों नहीं आ जाती। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत नू खिलवाड़ बनाई फिरदियां हो। मेरे नबी ने डांट दिता फरमाया मेरे सहाबी तू इंसाफ ते अदल नहीं कीता हक तेरा ए बनदा सी जिवें अपने पुत्र नाल प्यार कीता इवें अपनी बेटी नाल भी प्यार करेया इवें अपनी बेटी नाल भी मुहब्बत करेया। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दूसरा फरमान मेरे नबी फरमाते ने मन कानत लहू उनसा लम याइदहा वलम यहिनहा। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने जिस बंदे नू अल्लाह बेटी अता कर दे अल्लाहु अकबर अज बेटी ने गले दे अंदर जनाब दुपट्टा पाया होया है। अल्लाहु अकबर एक फिल्मी एक्टर दा नमूना पेश कर दी नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर ला तंग तरीन लिबास पहनया होया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह सलवार अद्धी पिंडली ते जिवें भाबियां दे मौलवी दी सलवार हुंदी है। अल्लाहु अकबर ऐसा तरीकेकार अपना करके मैदान अंदर निकली हुई है। पूछया पुत्र किधर आई है बीबी किधर आई है मैं अपने हकूक दी जंग लड़न वास्ते आई हाँ और मेरी बहन मेरी बेटी तेरे हकूक दी जंग 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने लड़ छड़ी है। काश किते तैनू वो हकूक पसंद आ
آ جاون دنیا تے بھی عزت دئی تے اگلے جہان اندر بھی عزت دئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من کانت لہو انسا من کانت لہو انسا کدی کدی انہا دل تنگ ہندے اج نبی دی شریعت اعتراض کرنے والیاں اج اللہ دے قرآن دے اوپر اعتراض کرنے والیاں اور جیڑیاں مشرقین مکہ نے زندہ دفن کی تیاں سن انہاں دی جگہ تے اے دفن ہو جاندیاں اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا اج اتنی اسلام نو ندامت نہ اٹھانی پیندی میرے نبی فرماندے نے من کانت لہو انسا لم یعدھا ولم یہنھا فرمایا جنوں اللہ بیٹی عطا کرے انہوں زندہ دفن نہیں کردا انہوں حقیر نہیں جاندا بیٹے نو اپنی بیٹی دی اوپر ترجیح نہیں دیندا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دا بدلہ رب اے دے گا اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اس بندے نو جیڑا بیٹی نال یکساں سلوک کردا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ میرے نبی فرماندے نے اللہ کو لو ڈرے آجے تے اپنے بچے اندر عدل و انصاف کرے آجے عدل و انصاف کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باپ زندگی دے اندر اگر وراثت تقسیم کر کے جائے گا اللہ اکبر یاد کر لو گل حاجیو نمازیو اللہ روزے دارو تے جناب رب رسول نو راضی کرنے والے ہو اللہ اکبر کسے برادری دا بھی تعلق رکھن والا جے کسے مسلک نال تعلق رکھن والا جے اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان بیان کرنا تے میری ذمہ داری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت پیغام دے رہی ہے اللہ کو لو ڈرے آجے اللہ کو لو ڈرے آجے اپنیاں اولاداں دے درمیان انصاف کرے آجے اینی ایک پتر نو 10,000 دے دیتا ہے دوسرے نو 500 بھی نہیں دیتا نہیں سونیا نہیں اللہ اکبر اے دا نام انصاف نہیں ہو اے دا نام عدل نہیں ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اگر میں محمد دی گال منو میرے نبی فرما دینے جدو اپنی اولاد اندر توفہ بنڈیا کرو تے بیبیاں نو یعنی اپنیاں بیٹیاں نو زیادہ دیا کرو پتران نو کٹ دیا کرو اپنی زندگی اندر پیو اگر کچھ ہے بن رہے ہیں اپنی بیٹی نو فرمایا زیادہ دے تے اے نہیں ایکو نو ہی نہیں سارا دے اے دیلو عدل بھی کرو پتر تو کرو سوکھی ہیں ٹھیک ہے نا تیرے سورے تگڑے نے تے تو نہ گسا نہ کری یار جی اگر وہ کرو سوکھی ہے تو اللہ دی عطا ہے جیو دے سورے تگڑے نے تو اللہ دا فضل ہے تو تے اپنی قبر سدھی کر تو تے اپنے معاملات درست کر رہا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تقسیم کرنی ہے باپ نے زندگی دے اندر جتھے روپیہ پتر نو دے گا اوتھے روپیہ بیٹی نو بھی دے گا اوتھے روپیہ زمیندارو جے مجھ پتر نو دیتی ہے تے پھر تھی نو بھی دینی پے گی ورنہ کل قیامت نو مجرم بنا کے پیش کیتا جائے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نو اساں کی سمجھے ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اے نہ سمجھو 5 ٹائم نماز پڑھی ہے صفحے اول دی نماز پڑھ کے اسی نہتے توتے مومنہ جنت ساڑی باٹتے پئیے نہیں اور بھی بڑا کچھ ہے آجے بڑا کچھ ہے آجے اتھے ایک بیٹی کسے نے دینی ہوئے او 17 زاویاں نال تینو چیک کر دے کدی رشتہ دار کو لو کدی آنڈی کو لو کدی گوانڈی کو لو کدی کسے کو لو شریک برادری کو لو 20 واری تصدیق کر دے تو جنہیں 70-72 دینیاں نے انہیں ایویں دے دینیاں انہیں نہیں دیکھنا بھی اتھے کی کردہ آیا ہے
میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ ایتھے رب دا ڈر ہونا چاہیے جدو ایتھے ڈر ہوئے گا نا رب دا پھر بندہ ڈنڈی نہیں ماردا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کو ڈرے آجے وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنے بچیاں دے اندر عدل و انصاف تے مساوات دا معاملہ کرے آجو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او میں حقوق بیان کیتے نے جنہ دے اندر اللہ رب العزت نے مرد تے عورتاں مساویت عطا فرمائی ہے ان غور کرنا میری توجہ کرنا اگلے حقوق دیکھئے اللہ اکبر میں حقوق دسنا جانا جن حقوق دے اندر اللہ نے عورتانوں مرداں تو بھی اہمیت دیتی ہے اللہ نے عورتانوں مرداں تو بھی فوقیت دیتی ہے حقوق دے اندر ویسے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہی حاکم ہے اللہ اکبر کچھ حقوق ایسے بھی نے جنہ دے اندر عورتوں اللہ رب العزت نے عظمت دیتی ہے شان دیتی ہے مثال دے ماں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے نبی فرماندے نے ان الجنت تحت رجلیہا اللہ رب العزت نے جنت ماں دے قدم تھلے رکھ چھڈیے اللہ اکبر اللہ ماں دی نافرمانی کرے گا ماں دی عزت نہیں کرے گا جنت نہیں مل سکے گی اللہ اکبر اللہ جنت لین واسطے ماں دی عزت کر ماں دا احترام کر ماں دے نال محبت پیار دا معاملہ رکھ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دوسری حدیث میرے مصطفیٰ دا صحابی معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر سونے محبوبہ میں سب نالوں زیادہ نیکی کی دے نال کرا نیکی دا حقدار کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اموں کا تیری ماں زیادہ حقدار ہے اب بی بیو غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیویں حق دسے نے فرمایا اموں کا تیری امی حقدار ہے صحابی پھر کہندا ثم من سونیا پھر دسونا فرمایا کالا اموں کا تیری ماں حقدار ہے سونے گل سمجھ آ گئی ہے اور دسونا میں اور کدے نال نیکی کرا میرے پاک پیغمبر پھر تیسری واری فرماندے نے اموں کا پھر بھی تیری ماں ہی او دے نال نیکی کر چوتھی مرتبہ سوال کردہ سونیا پاک پیغمبر دی یہ گل سمجھ آ گئی ہے میرے نبی فرماندے نے چوتھی مرتبہ پاک پیغمبر کو پوچھیا فرمایا ابو کا اپنے ابے نال بھی پیار کر اپنے ابے نال بھی محبت کر تے او دی بھی خدمت کر تین واری ماں دی اہمیت تے عظمت تے شان مقام وعدے کر دیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کر کے اللہ اکبر اللہ خامد ساری دیہاڑی بار تگاری اٹھا کر کے محنت مزدوری کر کے لوگاں دیاں چڑکیاں برداشت کر کے لیا کے تیری تلی تے سارا کچھ رکھ دے وے بی بی اے عزت تینو اسلام نے دیتی ہے اے عزت تینو رب رحمان نے دیتی ہے اے عزت تینو نبی سلطان نے دیتی ہے تو کہیں نہیں ہے میرے ہاتھ اندر صرف دا پیکٹ ہوئے میرے ہاتھ اندر صابن دیاں ٹکیاں پھڑیاں ہویاں ہون میرے ہاتھ اندر بچیاں دے ریڈی میڈ سوٹ ہون میں دروازہ کھڑکان دی پھیرا ہاتھ اندر قطرے پیران واسے شیشیاں چکیاں ہون میں دروازہ کھڑکان دی پھیرا اندر کو گال دے وے میں وہ بھی سنا اندر کو مندہ بولے میں وہ بھی برداشت کرا لوکاں دیاں چڑکیاں بھی برداشت کرے اے رستہ تینوں شیطان نے دیتے مرضی تیری یہ شیطان دے آنکھیں لگ جا یا رحمان دے آنکھیں لگ جا اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں عزت ویکھے آجے مقام ویکھے آجے شان ویکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سوال ہویا سونے محبوبہ اگر کوئی انسان والدہ دی نعمت تو محروم ہو جائے والدہ دی نعمت تو محروم ہو جائے اللہ اکبر لمحاں دیاں بہاراں دے کولوں چھن جان سونے محبوبہ پھر او کدے نال اچھا سلوک کریا کرے پھر او کدے نال
نال اچھا سلوک کریا کرے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہنے لگا ایک بندہ میرے نبی کو لایا ہے، آگے کہنے لگا سونیا محبوبہ میں بڑا گنہگار ہاں، میرے کو بڑا گناہ ہو گیا ہے، آقا جی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے؟ دوجی روایت تھی اندر کیا تیرے ماں باپ زندہ نے؟ اے لگا سونیا محبوبہ انہاں وچوں تے کوئی بھی نہیں زندہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کیا تیری امی دی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی سونیا۔ میرے نبی فرماندے نے فابر آہو، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی جا اپنی خالہ بھی خدمت کر، خالہ بھی خدمت کرم دی وجہ کر کے اللہ تیرا گناہ معاف کر چھڑے گا، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اسلام نے کنا مقام اس عورت نو دیتا ہے، اللہ اکبر کنی شان دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات بھی اندر بسنے والے نے اللہ بھی قسمیں میرے نبی نے شان سکھائی، میرے نبی نے مقام سکھایا۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بیٹی سیدہ ام کلثوم عطا فرمائیاں، حضرت زینب تے رقیہ تے حضرت فاطمہ عطا فرمائیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کنیاں محبتاں کیتا کر دے، کنا پیار کیتا کر دے۔ میرے پاک پیغمبر نے کنج تربیتاں کیتیاں نے، او میرے او ویرو اپنیاں بیٹیاں دی تربیتاں ایسیاں کرو۔ اللہ اکبر اگلے گھر اندر چلیاں جاون، اللہ اکبر پہ لوگ انہاں دا کردار ویکھ کر کے تیرے حق اندر ہاتھ چوک کے دعا کرن، اے نہ کہن ویکھ کیو جے ماں باپ سانو نہ کیو جیاں تربیتاں کیتیاں نے، انج دیاں تربیتاں کرو جویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتیاں نے۔ انج حضرت علی حضرت فاطمہ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ فرمان لگے، علی حضرت فاطمہ نو فرمان لگے فاطمہ تو کدی میرے کولوں کوئی شے نہیں منگی، فاطمہ لوگاں دیاں بیویاں بڑا بڑا کچھ منگ دیا نے، فاطمہ تو کدی میرے کولوں مطالبہ ہی نہیں کیتا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی فرما دیا نے، غور کریوں بیٹیاں والے ہو۔ فرمان لگے علی جی پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو جدن ابو بکر عمر میرا رشتہ منگن واسطے آئے سن، پاک پیغمبر علیہ السلام میرے کو مشورہ لین واسطے آئے، فرمان لگے فاطمہ میں علی دا مال ویکھ کے تیرا نکاح نہیں کرن لگا، بلکہ میں علی دا دین ویکھ کے تیرا نکاح کرن لگا ہاں۔ ویکھی میرے علی کل دنیا دا مال کوئی نہیں، میرے علی کو لو کسے شہدہ مطالبہ کر کے میرے علی نو پریشان نہ کر دیوی۔ اللہ اکبر لالی جی میں اپنے ابے دیوں وصیتاں پلے نال بنیا ہویاں نے، فاطمہ جان تے دے دے گی، علی توانو پریشان کدی نہیں کرے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریوں سونے توجہ کرنا، آج جو موقع بھی آیا ہے بیٹیاں والے ہو غور کرے، آج توجہ کرنا، میں ایک جھلک دے رہا ہوں، انج دی تربیت کر اپنی بیٹی دی۔ اللہ اکبر ورنہ یہ بھی تے کسے دیاں بیٹیاں نے جیڑیاں آج چوکاں دی اندر چرستیاں دی اندر برہنہ کر کے جسم آج کھڑیاں ہویاں نے۔ اللہ اکبر کہیں دیاں نے سانو آزادی چاہی دیئے، اسی مرد تو کہنے تے نہیں چلنا چاہدیاں، اسی بچے پیدا نہیں کرانگیاں اپنے خاندان دے۔ اللہ معاف فرمائے ویکھو جا کے بارہ جناب اخباران دیاں سرخیاں نظر آن دیاں نے، سوشل میڈیا دے اوپر کی گند نظر آ رہے ہیں، فلان جگہ تو چھوٹا جے معصوم بچہ دفن شدہ لاش مل گئی ہے، نہر دے اندر بچہ رڑدا پیا مل گیا ہے، ہسپتال دے اندر چھوٹا جے نزائیدہ بچہ چھوڑ کے بیویاں نس گئیاں نے، کی وجہ میرے تیرا معاشرہ بیرا روی دا شکار ہو گیا ہے۔ سونے تربیت کاری جدی کر جیویں میرے مصطفیٰ نے کی دیئے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے فاطمہ میں ابو جال دی بیٹی نال رشتہ کرنا چاہنا وا۔ سیدہ فاطمہ نے گل گوارا نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر آ گئی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے علی کتھے وے مسجد نبی دے سین اندر لیٹے ہوئے نے۔ فرمایا کم یا با تراب، اٹھ ابو تراب۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے جا ابو بکر نو بلا کے لے آتے، عمر نو بلا کے لے آ۔ سونے انہیں غصے کا دے، فرمایا انہوں نے میرے کولو تیرے واسطے رشتہ طلب کیتا سی، تو سنے ابو جال دی بیٹی نہ رشتہ کرنا چاہنا ہے۔ میں محمد تے ابو جال دی بیٹی ایک گھر اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا منے میں ارادہ کیتا سی پر میں انہیں گل چھڑ دیتی ہے، سونیا میں ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چل ہن منگ معافی فاطمہ دا دل تو دکھایا، نہیں۔ میرے پاک پیغمبر ہے خاتون جنت، جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے انی گل ضرور کیتی ہے، میرے نبی فرماندے نے علی الفاطمہ بدعۃ، پر فاطمہ دے سامنے نہیں کیتی میرے مصطفیٰ نے، مسجد دے اندر کھڑے میرے نبی فرماندے نے علی ایک گل سن لے الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے میں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے۔ علی بس ایک گل یاد کر لے، انج میرے مصطفیٰ نے علی دے گھٹ تو پکڑے ہے تے سیدہ فاطمہ دی چار پائی تے لے جا کے بٹھا دیندے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے او انج کر وس دے ہوئے بیٹیاں دے، انج کر وس دے بیٹیاں دے، کدی جوائیاں نال ڈانگاں نہیں کھچی دیاں، کدی جوائیاں نو برا نہیں ہو آکھیدا، کدی جوائیاں نال انتقامی گلاں نہیں ہو کری دیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک محبت بری گل کیتی ہے تے گھر اندر لے گئے نے، سیدہ فاطمہ دی چار پائی تے بٹھا کر کے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فاطمہ تیرا خامد علی تیرے کلو ناراض ہو گیا سی، پتر اس حالت اندر اگر تینوں موت آ جاندی میں محمد تیرا جنازہ کدی نہ پڑھدا، کیوں؟ میرے نبی فرماندے نے تیری جنت بھی ہے تے تیرا دوزخ بھی ہے، ایدی عزت کریں گی میری ماں تے بہن، سبق مینوں تینوں دیتا ہے، خطاب سیدہ فاطمہ نو کیتا ہے مگر مخاطب مینوں تینوں کر چھڑے ہے۔ میری ماں تے بہن میرے نبی نے پیغام دیتا ہے اے خامن دی سارا کچھ اے دی عزت کر لو جنت پکی جے، اگر اے دی عزت نہ کرو گیاں تے جہنم واٹ تے پئی جے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر عورت نو کیسا مقام دیتا ہے، اللہ اکبر عورت نو کس شان دے نال نوازے ہے۔ اللہ اکبر میرے ویر غور کرنا، میرا توجہ کرنا، مگر میرا تیرا معاشرہ بیرا روی دا شکار ہو چکے ہے۔ اللہ اکبر جدی اندر عورت نو برہنہ کیتا جا رہے ہے۔ اللہ اکبر میری ماں تے بہن، اللہ اکبر کدی یہ گل ویکھنی ہووے نا، اللہ اکبر میرے تیرے معاشرے دے، اللہ اکبر اللہ ایک جناب یہ ہوئے جیا معاملہ دیکھنا ہوئے، اللہ اکبر تے میرے تیرے معاشرے دا وزٹ کر لو نا، اللہ اکبر با پردہ عورت لوکاں دیا نظران دی اندر عزت دے وقار دا باعث بن دیئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر فرمایا ہے یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ایمان وائے میرے سونے محبوبہ اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو مومنہ دیاں عورتاں نو پیغام دے دیو نا،
घरों जदों बाहर निकलना अपने आप नूं ढांप के निकलना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नंगे चेहरे बाजार नहीं निकलना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। इस्लाम ने हयदुदो कयूद लाइया ने, औरत दी इज्जत वास्ते लाइया ने। अल्लाहु अकबर। जे समझना होवे इस आयत नूं, पिछले सालां दे अंदर मीनारे पाकिस्तान दे ग्राउंड दे अंदर एक आयशा अकरम नामी एक बीबी बरहना होके आई सी, जिन्हें अपने आशना दे नाल मिल करके टिकटॉक ते वीडियो बनाइया। फिर लोगों ने की हशर किया, सारे लोग ही जानते हैं जेडे सोशल मीडिया तो वाकफ ने। अल्लाहु अकबर। ते जे पर्दादार औरत होवे अल्लाह दी कसमें लोग हया करते हैं। इस वास्ते इस्लाम ने सानू ये पैगाम दिता है, तू फैशन सारे छड़ बीबी, इस्लामी पर्दा कर बीबी। तू फैशन सारे छड़ बीबी, इस्लामी पर्दा कर बीबी। ओए छड़ गफलत दून सवाई, तू कुछ कर लेने कमाई। तू इथों एक दिन होना राही, तू है एक दिन जाना मर बीबी। तू फैशन सारे छड़ बीबी, इस्लामी पर्दा कर बीबी। तू गल च दुपट्टा पावी ना, सर नंगा कर दिखलावी ना, नाले डिंगा चीर बनावी ना। इस्लाम दा रस्ता फड़ बीबी, तू फैशन सारे छड़ बीबी, इस्लामी पर्दा कर बीबी। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बीबियों गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, एक बेपर्दा बीबी, एक बेपर्दा बीबी दी वजह करके मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने 4 बंदियां दा चलान जहन्नम वाल होएगा। 4 बंदियां दा। सब तो पहले दे बाप नूं बुलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करना, अगर इन दूसरे ज़ाविये नाल समझावां, बेपर्दा बीबी एक गुनाहगार है, रब दी अदालत दे अंदर पेश हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बीबी तो सारी उम्र गुनाह करती रही है। गौर करना, मैं हदीस समझान लग्या, सारी उम्र तू आ जुर्म कीता है, गुनाह कीता है। ये हुण बीबी की जवाब देगी? अल्लाह सोहणिया, इहदे विच सब नालों ज़्यादा कसूर मेरे बाप दा है। इहदे विचों सब नालों ज़्यादा कसूर मेरे बाप दा है। हक ओहदा बनदा सी, मैनू उन्हें क्यों नहीं समझाया, मैनू क्यों नहीं उन्हें शरीयत का रस्ता दसिया। अल्लाह फरमान के लियाओ, इस बीबी नूं लियाओ, इस बीबी नूं लैके, इस बाप नूं लैके आओ रब की अदालत के अंदर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, इस बाप नूं लियांदा जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, हाँ भी ये तेरी बेटी सी, तेरे घर अंदर जम्मी पली सी, तेरा हक बनता सी, तू इनू क्यों नहीं तरबियत की थी। उस तो अगला जनाब मुजरम। अल्लाह सोहणिया, इस तो बाद जिम्मेदारी मेरे भरा दी भी बनती सी, बाप तो बाद वो जिम्मेदार सी। हाँ भी बाई नूं बुला लिया जाएगा, और तू क्यों नहीं दसिया अपनी भैन नूं, या क्यों नहीं तरबियत की इस लिहाज दे नाल। तीसरे नंबर ते वारी आ जाएगी चौधरी साहब दी, जिन्हें सिर ते कुल्ला बन के जनाब गया सी ना, कुछ 60-70 बंदे लैके व्याहण वास्ते, फिर वारी आ जाएगी ओदी। अल्लाहु अकबर। हाँ बई चल पेकियां दा घर छड्ड आई सी, ते तेरे लड़ लग गई सी, तेरा हक बनता सी, तू इहदी तरबियत करे, नवी जिंदगी का आगाज किया सी, तू इहदी रहनुमाई क्यों नहीं की। चौथे नंबर ते वारी आ जाएगी पुत्र दी, और चल तेरी तो मां सी, तू मां होने के नाते इहदी तरबियत कर लेंदा, तू क्यों नहीं की। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक इस बेपर्दा और इस जनाब मुजरम औरत की वजह करके 4 बंदे मजीद जहन्नम का बालन बनाए जाएंगे। हुण आ जिहड़ियां उत्थे चौकां अंदर खड़ियां ने,
ਚੁਰਸਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾह ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਆਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾह ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ رہی ہے, نبی دے فرمان تے بھی ہٹ کیتی جا رہی ہے, دین اسلام دا حلیہ بگاڑ کے لوگاں دے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے کہ اسی تے ہون تک جناب گھراں دے اندر مجبور ہاں, اسی گھراں دے اندر مظلوم ہاں, ساڈی آواز کوئی نہیں سندا, ساڈی کوئی گل نہیں سندا. تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, میں معراج والی رات ویکھ کے آیا, فرمایا ایسیاں عورتاں دے کولوں میرا گزر ہویا ہے. اللہ اکبر, اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں نو جناب اگ دے کنڈیاں دے نال الٹا لٹکایا گیا ہے, باچھاں چیر دیتیاں گئی ہیں, انہاں دے منہاں دے وچوں کتیاں دی طرح آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ انہاں دے سامنے بڑا سونا گوشت رکھے ہے, انہوں چھڑ کے بدبودار گوشت نو منہ مار رہی ہیں. میں پوچھا جبرائیل کون لوگ نے؟ فرمایا تیری امتیاں بیبیاں جڑیاں حلال دے خامن چھڑ کے حرام دیاں دے نال راتاں بسر کرنے والیاں, اج رب نے انہوں اس سزا دے چھڑی ہے. اللہ اکبر, اللہ اس واسطے آئیے اسلام نے عورت نو مظلوم نہیں بنایا, بلکہ اسلام نے عورت نو او عزت دیتی ہے کہ پوری دنیا میں ادیان باطلہ مل کے بھی عورت نو او عزت نہیں دے سکتے. یار پیو آوے کما کے لے آ کے کرے پھڑا رہے ہیں, بھائی آ رہے ہیں کما کے کرے پھڑا رہے ہیں, بیٹا آ رہے ہیں کرے دے رہے ہیں, خامد آ رہے ہیں کر پکڑا رہے ہیں لے آ کے جو کمائی سارے دن دیئے. ایدے نال وڈی اور عزت کی ہو سکتی ہے؟ پھر ٹھنڈے دودھ نو پھوکاں جنہیں مار رہی نے, پھر ایتھے بھی کھلے نے تے اگلے جہان اندر بھی کھلے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.